Saba, my question this. First of all, write this question. This is a line, straight line. Question to fatafat likhi lo. This is another straight line. This is the third straight line. Okay, fine. Here is another horizontal line. This point is A. This point is C. This point is E. And from this point, I have a line like this. Line to bonaute iman perfect honai eneka type or. This point is D. This angle is Y. This is 90. Z 55 degree. This is F. This point is B. X. Okay. X, Y, Z, D and 55, 90 degree. What is given here? Given AB parallel to CD. Then CD parallel to EF. EA perpendicular to AB. BEF is 55 degree. So to find ulabo lage X, Y and Z. This is for you. Try to solve this question. All the necessary conditions are written. এতিয়ালৈকে এটা বেলেগ question লিখি দিছো মই if a transversal intersects two lines such that the bisectors of a pair of corresponding angles are parallel. Then prove that the two lines are parallel. Two lines are parallel. এটো অবিসু প্রুফ কৰিব ট্রাই কৰা আৰু ভালকে লিখা শর্টকাটত নহয় প্রপার রিজনিং আৰু এক্সপ্লেনেশন দি লিখা এটো 3 to 5 মার্কৰ প্রুফ হয় ৰবা পাই যাবা কথা নাই ইয়াতে কি দিয়া আছে চাবা সলিউশন তো মই কৰি দি আছো একদম ধুনিয়াকে স্টেপ বাই স্টেপ ফার্স্ট অফ অল মই y টো উলাম তুমি লিখিবা ইয়াতে কি লিখা আছে AB parallel to CD, CD parallel to EF. This CD is parallel to EF. Since CD parallel to EF, for this which one is transversal? BE is transversal. BE is transversal. I can say this Y plus 55 degree. Aryan sa tumi sai loba. A line duta hoise parallel line, edal hoise transversal. So I can say this angle and this angle, they are co-interior angles. They are co-interior angles. Yare pora ami y jodi ulabo try koru, that will be how much it will be? Y is equal to 125 degree. Now again sua AB aru ACD ki hoy? Again I can say AB parallel to CD. This AB line is parallel to CD. BE is transversal again. BE is transversal.
Carefully observe this line and this line parallel. So obviously this angle and this angle, they are corresponding. So you can write x equal to y. Why? They are corresponding angles. Now already you know the value of y, that is 125. So x is also 125. Final part khini ase yate moi likhi dis final part khini bhalke observe kora. This angle and this angle, I'm talking about this angle. This angle and this angle are co-interior angles. So Jasmine, AB parallel to CD, CD parallel to EF. That means AB parallel to EF, and this is a transversal. That is why this angle and this angle are co-interior, and that is why this angle will be 90 degree. तुम्हाला सीधा ये तो 90 degree बोले लिखे दिशा बहुत है. तो सीधा लिखि दिले complete ना marks नापाबो पारा. ये तो मोर दोष नहीं किंतु मैं कोई दिलो. मैं प्रथमते लिखिम since AB parallel to CD, CD parallel to EF, therefore AB parallel to EF. ভালকে চোৱা AB parallel to EF and AE is transversal. There, so I can say this EAB plus AEF, that is 180 degree. ইয়াতে লিখিবা co-interior. এটা তো আমি পাইছো 90 degree. AEF যে দেখা পাইছা AEF, that is combination of Z and 55 degree. Fine. And this is 180 degree. So I can write Z equal to 90 to যদি ইফালে গুছি যায় কিমান হ'ব? 180 minus 90 minus 55. Z is equal to 35 degree. This is the complete accurate solution. You can skip, তোমার মার্কও skip কৰি দিব. হিনখিনি লিখি দিয়া আছে given GI parallel to HJ to prove AB parallel to CD, GI HJ are angle bisector কৰা. তো question তোমার করার সময় এই পড়েছে, এটা মই মুছি দিলো. Next, আগৰ ড্ৰয়িংটো বনাইছো মই চাবা. Two lines, straight line AB and CD are given. আমি নিজে নাম দিছো তাহাতক. This is the transversal named as EF. This point of intersection are ABCDEF, G and H, and these are two corresponding angles, and both of them have two angle bisector. They are known as GIHJ. সেইখিনি কথাকে আমি লিখিম. Let us assume that AB and CD have a transversal EV intersecting them at G and H respectively. GI and HJ are corresponding angle bisectors if given GI parallel to HJ to prove AB parallel to CD. এটা মই proof to লিখি দিম তলত.
see these are two parallel lines. Please kotha na koi board se ba duibar koi time nosto na koru. These two lines are parallel. So if I extend them like this with some dotted line, try to figure it out with your imagination. These two lines are parallel. So what I can say, this angle and this angle will be equal. Why they are equal? Corresponding. So take likhim, since GI parallel to HJ, obviously EG এটা লিখবা এটা ট্রান্সভার্সাল কোনটা লব এটাটা প্যারালাল ট্রান্সভার্সাল EF হবো EF is transversal, therefore EGI equal to এটা কি হবো GHJ. Why they are equal? Corresponding. তোমালোকে চকু দি বুঝিন না পাবা বলি মই ব্ল্যাক কৰি দিছো এংগল কেটা. Now if I multiply or 2 on both sides, twice of EGI, that will be equal to twice of GHJ. মই এখিনি ফাইনালি মুছিব পাৰো যে রেখা. ওকে ফাইন. তো মই কি কৰি দিলো জানানে নাই, মই দুই ফালে 2 মাল্টিপ্লাই কৰি দিলো. নাও কেয়ারফুলি অবজার্ভ, these two lines are bisector of these angles. এটো যদি 40 ডিগ্রি হয়, bisector মানে কিমান 20 20. So if I multiply a 2 with this angle, it means it will indicate complete angle. এই গোটে অ্যাঙ্গেলটো বুজাব ডাবল কৰি দিলে. তো আমি লিখিম এখিনি মানে হ'ব twice of EGI. Twice of EGI is none other than EGB. EGB, and twice of GHJ is none other than GHD. GHD. অকল এনেকে লিখি দিব লাগিব. Since GI and HJ are angle bisector, so তেতিয়া গম পাব এক্সামিনাৰ এই জানে বস্তুটো already. They are corresponding angles. তোমালোকে কেয়ারফুলি অবজার্ভ কৰা, এই গুটে এঙ্গলটো এটু আৰু এটু করেসপন্ডিং হয় না নহয়, ইকুয়াল বলে মই দেখাই দিলো. তার মানে এই লাইন কি হ'ব, হেন্স AB প্যারালাল টু CD. দুখৰ কথা তোল কোনো কৰিব নোৱাৰিলা কোৱেশ্চনটো নিজে আরেকবার বুজাই দিম. এটা নিউ কোৱেশ্চন মই লিখি দিলো, তাৰপিছত তোমাক কোৱেশ্চনটো বুজাই দিম. ৰবা, এটা মই বক্সত কোৱেশ্চন লিখি দিছো, তোমালোকে কথা প্লিজ নকবা, মই এটা বক্সত নতুন কোৱেশ্চন লিখি দি আছো. চাবা, এটা ট্রায়াঙ্গল আছে এনেকা, তার পাছত এটো এটা লাইন দিয়া আছে, এটো এটা দিয়া আছে. দিস ইজ P Q S, or this is X, this is 40 degree, this is Y, this is 30 degree, this is T. বাহ, কিমান বস্তু যে দিয়া আছে, এসপামান বস্তু দিয়া আছে. এনিওয়ে, তোমালোকে উলাব লাগে ভ্যালু অফ X and value of Y from this diagram. This is 90 degree symbol দে, মন ৰাখিবা. এটা আমাৰ পারপেন্ডিকুলার হয়, এটা 40 ডিগ্রি, এটা 30 ডিগ্রি. I hope everything is given. Now you can try. এটা মই যে রিফাক বুজাই দি আছো কোৱেশ্চনটো কৰি দিম. তোমালোকে জুনে কৰিছা সলভ বা জুনে সলভ কৰা নাই, সবকে ৰিকুৱেষ্ট সলিউশনটো মই কেনেকে কৰিম চাই লবা, ইজিলি কেনেকে কৰিম মই চাবা. মই কিন্তু অভিচু দুইবাৰ নকও দে, মই একবাৰে কৰি দিম, তোমাক তুমি কৰাতকৈ ইজিলি কৰি দিম চাবা. তোমাৰ এটা পাৰ্ট ঠিকে আছে. QTR is a triangle. This angle is 40 degree, this is 90 degree, this is X. So लिखिम in triangle
QTR, please কথা নকবা না please. In triangle QTR, using angle sum property, I can say 40 degree, this one is 90 degree. কথা নকবা, বাৰে বাৰে কৈছো মই, কথা নকবা, বহুত জানা যদি ক্লাসটো লিভ কৰা। অলৰেডি মই angle sum property লিখি দিলো। x equal to 180 degree minus এই দুটা প্লাস করলে হ'ব 130 degree, so x is 50 degree. এটা পার্ট ফিনিশ। The next part to চাবা। Consider triangle PRS. এইটো ট্রায়াঙ্গল ভালকে ফোকাস কৰা। PRS, মই যদি এই দুটা এঙ্গেল প্লাস কৰি দিও, that will be equal to y by exterior angle property. তো লিখিবা again using exterior angle property in triangle PSR. তুমি কি লিখব পাৰিম? y is equal to 30 degree plus x, 30 degree x or ভ্যালু আমি জানো 50 degree, তো y ভ্যালু কিমান হৈ যাব? 80 degree. তো অলপমান ইজিলি কোৱেশ্চনটো সলভ হৈ গল। তোমালোকে লিখা, মই এটা বেলেগ কোৱেশ্চন তলত লিখি দি আছো হা, তলত এটা বেলেগ কোৱেশ্চন লিখি দি আছো, এটো লিখা ফটাফট। হা, নেক্সট কোৱেশ্চন। ইয়াতে এটা ট্রায়াঙ্গল দিয়া আছে এনেকে, এইটো এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল, এইটো আমাৰ এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল, দিস ইজ বাইসেক্টর, দিস ইজ বাইসেক্টর। বৰষুণ স্টার্ট হৈছে বোধহয়। These two are angle bisector. This is E, this is D, this point is B. তোমালোকে হাল্লা নকৰবা, বৰষুণো দি আছে, অলপমান কমন সেন্স ইউজ কৰা। হাল্লাও যদি কৰা ক্লাস উঠিব নেকি এইটো? This is A, B, C, D, this is O. Okay. So ইয়াতে দিয়া আছে কি? BO and CO are given. BO and CO are exterior angle bisectors. Exterior angle bisectors. Yeah, and to prove কৰিব লাগে আমি BOC is equal to 90 degree minus half of BAC. যিবিলাকে ইমান কথাবিলাক পঢ়ি পেলাই কমপ্লিকেটেড যেন লাগিছে তাৰ কাৰণে মই ড্ৰয়িংটো বুজাই দিছো। সব ABC এটা ট্রায়াঙ্গল, প্লিজ বোর্ডত চাবা। ABC এটা সিম্পল ট্রায়াঙ্গল, এইটো সাইড বঢ়াই দিছো, এইটো সাইড বঢ়াই দিছো, যাৰ কাৰণে দুটা এক্সটেৰিয়ৰ এংগল বনিছে। দেখা পাইছা নে? This one and this one exterior angle. I do not know their values, but these two lines are angle bisectors. Suppose this angle is 120, etu 60, etu 60 হৈ যাব। Suppose this angle is 140, etu 70, etu 70 হৈ যাব। Basically I want to say these two lines are none other than exterior angles bisectors. If I draw both bisectors, definitely they will meet a certain point, that is O. এখিনিৰ পৰা তুমি prove কৰিব লাগে this BOC angle value will be 90 degree minus half of this angle. এইটো এংগলৰ হাফ লৈ কিনে যদি মই 90 ৰ পৰা মাইনাস কৰো, তেনেহলে এইটো এংগল পাম। এটো প্রুফ কৰা, এটো তোমালোকৰ টাস্ক। মই পটককে কৰি নিদু এটো কোৱেশ্চন, মাথা লগত কেনেকে কৰিব পাৰি তোমালোকৰ ব্ৰেইন ইউজ কৰা এটো কৰাৰ কাৰণে।